पूरा सुपर का काच मार्कर है। नेक्स्ट भोजी गोटे ऑर्डर दे दी पक्का गोटे कोन हला रियली बढ़िया हिची। आज आमर गोटे ग्रुप रे गोटे भोजी गोटे आयोजन है आज आमर बिरियानी हांडी बसची देखु आम बिरियानी आज केमी सब प्रिपेयर होती चलो देखा आज वीडियो सांग साथी मजा मस्ती भाई जानी कौन गोटे कह आउ कौन कह आज आम जो आगे 5-6 जन खाऊ आज 30 जन स्पेशल होती देख कौन भी ग्रुप रे जब बेसी जन रांधिया चाहूच ताहले यही रोषे कर देखियो केते टेस्ट होउछ और केते मजा लागुछ। जोड़ आछे कालते लेके जोड़ आछे देसिले हां देसिले बड़ी आजिकल कमन है तो मित्र था बानल तो 15-20 करेला ओ है ना भाई 10 जन 11 जन डाटा खाई सब बस गाड़ी को 20 लागी जाउछे पको पको बतो जीरा गुंड पड़िला जीरा न है धनियाटा हमन कच्चा लंका गुंड पड़िला हमन किछ काम नहीं अच्छा सेठी पका पर पटी पकेबू काटी मासुक थरे कले हां भाई बस मासुक तेरे 15 ये टाउन ना घोड़ोनी जाको आ घोड़ो ना हिन्ना घोड़ोनी आना वर्तमान लुण पड़िला हमें पेट से कौन चलेगा एटा मोर दे मोर सिलेबस में प्लीज को ना कौन रेड दो दीदा थोड़ा मुका दे ओडले कौन से असुविधा है ज्यादा काटी अरे के काम करथुल ना नुआरे करथु रे दी हाथ धर म कोटटा को कमिला मात्रे अच्छा भाई मोर पहिला 10 मन पहिला 10 मन पड़िची कंटिन्यू 10 यूज करे बोली पहिला
ଏବେ କେବେ ଯାଇଛି ଜଣା ପଡୁଛି। ହଉ ଦେଖିକିରି हाँ 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 कर करना दीपट धरी साइडिंग करी निज वाओ की स्मेल बहुत अच्छे से आ रहा है। कौन तुम हॉस्पिटल कौन गरम मसाला है ना हाँ सुनो ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାମେରାଟି ଦଶହରାରେ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଜଗୁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଭାଇ ଘଣ୍ଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାଛ କାଳୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିରକ୍ତ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ସେ କହ 10ଟା ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଦେବ ପୁଅ ହେଲେ ମେଡ଼ିସିନଟା କାମ ଦେବ ନା ଇଏଟେ ପକେଇଦେଲ ପାଣି ମାରି ଆରେ ପୁରାଟା ପକେଇନା ଛାଡ଼ି ଦେଇ କାହିଁ କେତେ ବେଲଟା ପକେଇବ ଛାଡ଼ୁ ନା କ'ଣ
ବେଦଭାଇ ଟିକେ କୁହ ବୋଲେ କ'ଣ ବେଦଭାଇ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଏବେ ଦରକାର ନା ଯାଏ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଥିଲେ सुपर है सुपर बहुत जल्दी चिकेन पाटर बोले क्या मिल गया जानी पड़ा पागटा कौन कर मस्त पाग कर राग ना कि फुल मस्ती टाइप झाकास टाइप चिकेन बढ़िया भाई ना बहुत जल्दी बिरयानी बहुत अल्प मसला भल खाया बिरयानी बहुत बढ़िया है पनीर भी मस्त आमर जो 65 पोटल आलू बढ़िया आमर नड़िया चटनी सुपर आज खाइबाटा पूरा पूरी सुपर है ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନନ୍ଦନ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ପାଇବେ ନା ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇଙ୍କ ହାତରୁ ସେଇ ଟେଷ୍ଟଟି ଆମେ ପାଇଛୁ ମାଲିକ ଆଜି ପୁରା ଚୋଖା ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଚୋଖା ରୋଷେଇ ପନିରଟା ହେଇଛି ଭଜାଟା ହେଇଛି ପୁରା ଚୋଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖାଯିବ ହାତରେ ଦେଖାଯିବ पूरा स्वादिष्ट पूरा सुपर का काच मार्कर है नेक्स्ट भोजी गोटे ऑर्डर दे दी पक्का कोड कोन हला रियली बढ़िया हिची होटल भले हिची कोल्ड ड्रिंक बिरयानी